नमस्कार दर्शक बंधु, आध्यात्मिक कथा चैनल को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज ये आध्यात्मिक कथा चैनल माध्यम रे आमे जानिमा जे प्रकृत आध्यात्मर अर्थ कौन। तेबे आध्यात्मिकतार कथा उठिवा मात्रे स्वतःप्रवृत्त मन भितरे चली आसे धर्मर कथा। धर्म पुणी कौन? आध्यात्मिकता को जानिबा पूर्वरु आसंतु जानिबा धर्मर अर्थ कौन। धर्मर जदि अभिधानिक अर्थ रे आमे जिबा तेबे धर्म ध्रुव धातुरे म प्रत्यय जोग होई ए शब्द निष्पन्न होईछि। ए शब्दर अर्थ होछि स्वभाव, गुण, ईश्वर और परकाल आदि वैषयिक निर्देश, देश बा कालर आचरण बा प्रवणता, पुण्यकर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य ए सबुर कथा बा समाजर हितकर विधि ए सब को नहीं धर्म। तेबे धर्म शब्द रे जदि एक प्रत्यय जोग होइथाय ताहा विशेषण पदरे परिणत होइथाय, जहार अर्थ धर्मपरायण बा धर्म संक्रांतीय व्यक्ति विशेषण को बुझाए। पुणी जदि आमे धर्म को विशेष भाव में व्याख्या करने को चाहिबा तार परिभाषा हब धर्मर प्रकृत अर्थ हेब धारणा, अर्थात व्यवहारिक जीवन रे उच्च नैतिक मूल्य गुड़िकर धारणा। यह द्वारा मनुष्य चरित्रवान हुए सामाजिक और पारिवारिक जीवन रे से व्यवहार कुशली हुए एवं कुशलता पूर्वक निज कर्तव्य पालन करिपारे। धर्म मनुष्य को शांति प्रदान करे, ता मध्यरे सेवा, धैर्य, त्याग, सहानुभूति, आत्मकल्याण, परोपकार, सदविचार और निर्विकार जीवन यापनर भावना जागृत करे। हाँ, जदि आपण मानंकु धर्म को आहुरी सरलतार सहित बुझिबार अछि तेबे ए कथा को निश्चित मु कहिबाकु भूलिबि नाही जे जहा करिबा उचित ताहा को धर्म कहा जाए, जहा को न करिबा उचित ताहा को अधर्म बोली कहा जाए। इंग्राजीर वर्णमाला रे जेतेबेले आमे जेउठारे सुड बसई थाउ ताहा होची धर्म, जेउठारे सुडर डाहाण पटे नट बसी थाए ताहा हेउची अधर्म। जो माने धर्मर व्याख्या को संपूर्ण रूपे बुझिबा को असमर्थ से माने केवल गोटे कथा बुझंतु, जहा करणीय ताहा धर्म, जहा करणीय नुह ताहा अधर्म। एबे तो आमे धर्म विषय रे सबु किछि जानि गले। आसंतु जानिबा आध्यात्मिकता कोन, आध्यात्म रो अर्थ कोन। आध्यात्म आत्मन शब्द रे अधि उपसर्ग जोग होई अप्रत्यय युक्त हुई आध्यात्म होइछि। ए शब्दर अर्थ हुए ब्रह्म बा परमात्मा। आत्मा किए से? आत्मा अप्रतिपदिक शब्द रे आ उपसर्ग ओ मन प्रत्यय जोगरु एही शब्द निष्पन्न। एहार अर्थ होछि स्वयं ब्रह्म, जीवात्मा, स्वभाव, हृदय। तेबे आध्यात्मिक शब्द रे ता प्रत्यय जोग होई ताहा आध्यात्मिकतार पदवाच्य होइछि। एहार अर्थ आत्मा ब्रह्म विषयक भाव बा भावना अर्थरे व्यवहृत हुए। तेबे एथरक तो आपण माने बुझी जाउथिबे दर्शक बंधु जे धर्म कौन एवं आध्यात्मिकता कौन। तेबे धर्म एवं आध्यात्मिकता मध्यरे कौन प्रभेद अछि एबे आसंतु आमे जानिबा। पूर्वरु ए कथा स्पष्ट आमे करिनेले जे धर्मर उद्देश्य मानवीय चेतनार ऊर्ध्वमुखी विकास। ए धर्म और आध्यात्मिक समानार्थक नुहे दर्शक बंधु। धर्म आचरण करुथुवा व्यक्ति को धार्मिक कहा जाए। आध्यात्मिक परि धार्मिक अनुभव मध्य आंतरिक अनुभव। धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक होई पारंती, किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हेबा सहित उच्चतम आत्मिक स्थिति संपन्न होइथांती। कारण समयानुक्रमे धर्मरु
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଆଜିର ମାନବ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିବେକ ସଙ୍ଗତ ଓ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ହାନିକାରକ ପ୍ରଥା, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନିରର୍ଥକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ରୀତିନୀତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ଧାରଣା, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଏ। ଏ ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଧର୍ମ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବସମ୍ମତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମ କେବଳ ନିଜ ମତବାଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ଲାନି ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷର କାରଣ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱେଷରହିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଥିବା ହିତକର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମ ରୂପକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ବିଶେଷଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ପିତା, ଅଶରୀରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନିରାକାର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ତଥା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଦଯୁକ୍ତ ତଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ମାନବ ସମାଜକୁ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାର ରୂପେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖାହବ। ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।